अब जाएंगे आज की खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग इसे मानने से दिखाई नहीं पड़ रहे। केवल बाजारों के खुलने की अनुमति थी, वो भी नियमित समय के लिए, लेकिन उसे भी लोग नहीं मानते नजर आए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग इससे मानते दिखाई नहीं दे रहे। राज्य सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में जहां जिम, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर, सैलून को बंद किया गया है, तो वहीं बाजारों के खुलने का समय भी तय किया गया है। बाजारों को खुलने के समय सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि 10 बजे के बाद भी कई दुकानें खुली हुई हैं। इन दुकानों को बंद करवाने के लिए रविवार रानीगंज थाना की पुलिस अभियान चलाई। अभियान में जो दुकानें 10 बजे के बाद भी खुली हुई थी, उन्हें पुलिस ने बंद करवाया। साथ ही दुकानदारों को सरकारी निर्देश बताने के साथ ही सख्त हिदायत भी दी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पूरे देश में कोरोना महामारी ने भयंकर रूप ले लिया है। आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं रानीगंज के विनय चौधरी हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने और सेफ होम बनाने की अपील वंशु गोपाल चौधरी ने की। पूरे देश में कोरोना महामारी ने भयंकर रूप ले लिया है। आए दिन जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इस भयंकर परिस्थिति को देखकर रूह कांप जाती है। रविवार रानीगंज के पूर्व सांसद और वामपंथी नेता वंशु गोपाल चौधरी ने मीडिया के सामने कहा कि कोरोना को लेकर जो स्थिति है, उससे हम सबको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि शनिवार हमने जिला शासक से मिलकर कोरोना महामारी को लेकर रानीगंज की जो स्थिति है, जो समस्या है, उसके समाधान की अपील की है। हमने रानीगंज के विनय चौधरी अस्पताल को कोविड सेंटर और सेफ होम बनाने की मांग रखी है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ भी बात हुई है, ताकि रानीगंज के लोगों को कोरोना होने पर किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य के मुख्य सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा, जिसमें मांग रखी जाएगी कि रानीगंज के लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। RT-PCR की जिस तरह से देरी हो रही है, उससे आधे से अधिक लोग देर होने से इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। बर्नपुर इसको से जिला शासक ने बात कर 200 बेड की कोविड-19 अस्पताल तैयार करवाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ रानीगंज में भी किया जाए, ताकि लोग इस महामारी में भी अपनी जान बचा पाए। उन्होंने आगे कहा कि देश एक भयंकर स्थिति से गुजर रहा है, इससे हम सबको मिलकर निपटना होगा। ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। একইভাবে রানীগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুর সারা জেলাতে অসংখ্য মানুষের এই কোভিডের তারা আক্রান্ত হয়েছে, হাসপাতালে আছে, মারা গেছে, বেশ কিছু মানুষ মারা গেছে, অনেক মানুষ বহু জায়গা থেকে খবর আসছে মারা যাচ্ছে। রানীগঞ্জেও মানুষ মারা গিয়েছেন। এখন আমাদের সবাইকে
একসাথে ব্যাপকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। গতকাল আমি জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছি, এখানে কোভিড টেস্টিং সেন্টার এবং সেফ হোম করার ব্যাপারে বিনয় চৌধুরী হাসপাতালকে যাতে ব্যবহার করা যায়। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসারদের সাথে কথা হয়েছে। আমি আগামীকাল চিফ সেক্রেটারি মুখ্য সচিবের সাথেও কথা বলবো। প্রয়োজন মতো রাজ্যের মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আলাদাভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখা এবং আমাদের এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ যাতে মানুষ পায়। অনেক জায়গায় টেস্ট করার জন্য লোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারপরে বহু জায়গায় টেস্ট দেরিতে হওয়ার জন্যে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, ভোগান্তি হচ্ছে। বেড ইত্যাদি যাতে আরও বাড়ে। গতকাল জেলা শাসক বার্নপুরে ইসকো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা 200 বেডের হাসপাতাল করার ব্যাপারে গতকাল কথা বলেছেন। আমি ওনাকে বলেছি রানীগঞ্জেও বিনয় চৌধুরী হাসপাতালকে ব্যবহার করার জন্যে। মানুষের রুজি রোজগারেও এরপরে আঘাত পড়বে। ট্রেন বাস বন্ধ হয়েছে, এই সবটাই সামগ্রিক একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে আছে। এগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে এবং একযোগে এখন সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। স্যার, লকডাউনটা যে শিডিউলে দেওয়া হয়েছে, মানে এটাতে আপনি কতটা কি মনে হচ্ছে যে এটা মানে কিওর হতে পারে, এই মানে ভাইরাসের যে এফেক্টটা? কিছুটা তো কার্যকরী নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু লকডাউনের ব্যাপারে সরকার যেভাবে করবেন এখন এইসব সিদ্ধান্ত সরকারকে নিতে হবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। केंद्रा एरिया के सीएल जामबाद में शमशान घाट में शवदाह गृह का शिलान्यास जामुड़िया के नवनिर्वाचित विधायक व केएससी के महासचिव हरेराम सिंह ने नारियल फोड़कर किया। केंद्रा एरिया के सीएल जामबाद में शमशान घाट में शवदाह गृह का शिलान्यास किया गया, जिसमें जामुड़िया के नवनिर्वाचित विधायक व केएससी के महासचिव हरेराम सिंह ने नारियल फोड़कर किया। इस कार्यक्रम के दौरान हरेराम सिंह ने कहा कि इससे पहले यहाँ के जो विधायक थे उनसे यहाँ के लोगों ने बहुत बार कहा कि शमशान घाट निर्माण किया जाए, परंतु उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और मैं जामुड़िया से विधायक हूँ और मेरा घर है बहुला और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं विधायक बनने के बाद प्रथम कार्य शमशान घाट के सेट का निर्माण करवा रहा हूँ। इसका निर्माण ईसीएल के केंद्रा एरिया करेगी। साथ साथ बहुत ही जल्द इससे छोटी सी नदी की मशीनों के द्वारा कटवा कर बड़ा बनाया जाएगा ताकि इसमें पानी जमा रहे। इस दौरान उपस्थित रहे पांडवेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बावरी, उत्तम मिर्घा तथा अन्य ग्रामवासी। বলছিলাম আজকে আমাদের জামুড়িয়ার বিধানসভার বিধায়ক মাননীয় হরিরাম সিং মহাশয়কে আমাদের এই শিলান্যাসের জন্য কিছু বক্তব্য রাখার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। এখানে পুরো বহুলার গ্রামের লোক এসছেন, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। বহুদিন থেকে স্বপ্ন ছিল এখানে এক ভালো সেট করা হোক। আগে যে বিধায়ক ছিলেন ওনাকে বারবার আমার ছেলেগুলো বলেছে, তারপরেও উনি করতে পারেন না। আমি ইসিএল থেকে এই চালাটা জন্য এস্টিমেট করেছিলাম, এস্টিমেট করা অ্যাপ্রুভ হয়েছে। খুব ভালো লাগছে কি আমি জামুড়িয়ার বিধানসভা এমএলএ, পরন্তু আমার ভাত ঘর বহুলা। এই প্রথম কাজ আমি নিজে হাত থেকে আমার মদন ভাই পূর্ব বিধায়ক সঙ্গে থেকে নারিয়েলটা ফুটালাম। খুব ভালো লাগলো। আশা করি ভবিষ্যতেও কাজ কোনো পড়লে জামুড়িয়া বিধায়ক থাকি আমার হাত ঘর বহুলা জন্য আমি হামেশা প্রয়াস করি। ধন্যবাদ। প্রথমে আমি অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাবো জামুড়িয়া বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক দাদা হররাম ভাই এবং এখানে যারাই এসছে সেন্ট্রাল জামবাদ বহুলা গ্রামের থেকে আমি সকলকে পাণ্ডবেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা এখানে শ্মশানঘাট করার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলাম, সরকারের পক্ষ থেকে স্কিমও ধরা হয়েছিল, কিন্তু তারা বলছে পুরোপুরি সরকারি জমি না হলে বাদে আমরা করবো না। 2 বা 3 বার হচ্ছে যে আমরা ঘাটে থেকে এখান থেকে ঘুরে গেছি, হয়নি। আমরা হররাম দাকে এবং সেন্ট্রাল জামবাদের যারা ইউনিয়ন করে বহুলা গ্রামের যারা আছে এই শ্মশানটার জন্য যারা লেগেছিল তাদের আমি অভিনন্দন জানাবো যে এরকম একটা শ্মশান বহুলা গ্রামে খুব নাম করা শ্মশান, খুব দিনের পুরনো শ্মশান, সেই শ্মশানে হচ্ছে এখানে দাহ করার জন্য এবং রেস্ট রুমের এখানে হচ্ছে ব্যবস্থা করেছে ইসিএল কর্তৃপক্ষ। আমি ইসিএল কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাবো
গ্রামের যারা এটা নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছিল বিশেষ করে, আমি তাদেরকেও ব্যক্তিগতভাবে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। হররামদা আমাদের এলাকার মানুষ, সকালের সাথে চিরপরিচিত মানুষ। নিশ্চিতভাবে হররামদা আমাদের পাশে সবসময় দাঁড়ায়, আগামী দিনেও আমাদের পাশে থাকবে। কয়েকটি কথা বলে আমি সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। এই পুকুরটা আমাকে কাটাতে হবে ভালো করে, মেশিন দিয়ে আমরা চেষ্টা করে এটা ভালো করে কাটাবো। আর এখানে জল থাকে সেই প্রবন্ধ আমি সিএলের পাইপ জোড়া করাই দিব, পার্মানেন্ট জল থাকে, সেই কোনো অসুবিধা হবে না। এইটাও কাজ আমরা করব। হররাম ভাই जिंदाबाद। पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम की ओर से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एवं भारतवर्ष के महान कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की 161वीं जन्म जयंती पालन की गई। इस मौके पर रविंद्र भवन के सामने रविंद्र जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। মাল্যদান করবেন একটু পিছনে আমরা কলকাতার ময়দানে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে আমরা দেখেছি জনসভায় একা উপস্থিত থেকে বড়লাটকে কীভাবে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন, আমরা এই সমস্ত দেখেছি। তো এই আজকে ওনার দেখার মধ্যেখান দিয়ে আমাদের শেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তো আসানসোল পৌর নিগম সর্বদা চেষ্টা করে, আজকেও চেষ্টা করছে। আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার চায় যে আসানসোলে যে সমস্ত মূর্তিগুলো রয়েছে এবং যে সমস্ত সাহিত্য এবং প্রবীণ মানুষজন এবং যেগুলো মনীষীরা রয়েছে তাদের জীবনী যেন বারবার মানুষ যেন আলোচনা এবং চর্চিত হয়। সেগুলো বিভিন্ন সংস্থার মধ্যেখানে, কখনো পৌর নিগমের মধ্যেখানে হোক, কখনো কলেজগুলোর মধ্যেখান দিয়ে হোক, কখনো এনজিওর মধ্যেখান দিয়ে হোক। আসানসোলের মানুষের সজাগ হওয়া প্রয়োজন রয়েছে, আসানসোলের মানুষকে সংস্কৃতিপ্রবণ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, আসানসোলের মানুষকে সংস্কার করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যে কথাটা ভুলে গেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গ একদিন ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছিল, সেটা মাঝে কিছুদিন আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আবার নতুন করে আসানসোলের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমার মনে হয় আগামী দিনে আবার ভারতবর্ষকে পশ্চিমবঙ্গ পথ দেখাবে এবং মার্গ নিদর্শন করে দেবেন। এবং আজকে আমরা এই রবীন্দ্রনাথের 160তম জন্মদিন পালন করে আমরা যে আমাদের মানব জীবন, সেই মানব জীবনকে ধন্য মনে করি। সকলে ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, সাবধানে থাকবেন। সকলকে আমার নমস্কার। প্রত্যেকটি বাঙালি এবং প্রত্যেকটি ভারতবাসীর কাছে আজকে এই দিনটা স্মরণীয় দিন এবং প্রত্যেক বছরের মতনই আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। আজকে কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা যেসব অনুষ্ঠান করে থাকি সেই অনুষ্ঠানগুলো আমরা করতে পারিনি, কিন্তু মাল্যদানের মাধ্যমে আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একটি ব্যক্তিত্ব যাকে প্রত্যেকটি বাঙালি তার জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তাকে স্মরণ করে এবং তার প্রয়োজন আমাদের বোধ করি আমরা। তার যে সাহিত্য, তার যে কবিতা, তার যে গান, সেই সবগুলো কিন্তু আজকে মানুষের প্রত্যেকের কাছে
সে আনন্দের সময় হোক, দুঃখের সময় হোক, বিরহের সময় হোক, যে কোনো সময় মানুষ তাকে স্মরণ করে। মনের যে ভার, সেই ভারকে অনেকটা হালকা করার জন্য তিনি মানুষকে সাহায্য করেন তার কবিতা এবং গানের মাধ্যমে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আজকে স্মরণ করতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। আজকে সারা বিশ্বে যিনি বন্দিত, সারা বিশ্বে যিনি চর্চিত, সেই একজন মানুষ যিনি আজকে বহু বছর আগে যে কবিতা, যে গল্প, যে গান তিনি লিখে গেছিলেন, সেগুলো কিন্তু আজকেও প্রাসঙ্গিক। আজকেও কিন্তু প্রত্যেকটি মুহূর্তে তার সেই গানগুলো, তার সেই কবিতাগুলো আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে। আমরা সেগুলোকে স্মরণ করছি। এই কোভিডের মধ্যেও অনেক মানুষ তাদের সময় রবীন্দ্রনাথকে চর্চা করে কাটাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের নানান যে তার সাহিত্যের যে জিনিসগুলো আছে, যেমনি ধরুন অনেকে গান, অনেকে কবিতা, অনেকে নাচ, এইসব করে তাদের সময় পার করছেন। আজকে এই করোনার সময় তিনি আমাদের মতন মানুষের পথ দেখাচ্ছেন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मुसलमानों का सुप्रसिद्ध त्योहार ईद के शुभ अवसर पर आसनसोल उत्तर के विधायक मलय घटक की ओर से आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 28 के जहांगीरी मोहल्ला इलाके में तृणमूल कांग्रेस के तत्वाधान में वस्त्र वितरण किया गया। जनाब अमरजीत खटक साहब, जो आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर भी हैं। हमारे डाइस में मौजूद हाजी नजीर यूसुफी साहब, हमारे हाजी ओसी साहब, हमारे दोस्तों और मैंने मुख्तसर बस इतना कहना है कि हमारी और मैंने हमारे बुजुर्गों ने जो रोजा रखकर रोजे के शिद्दत में रोजे के काम को छोड़कर इलेक्शन के लाइन में लगकर ममता बनर्जी के चेहरा को देखते हुए हमारे मिनिस्टर जनाब मलय घटक साहब को देखते हुए हम लोग जॉब दर जॉब उनको वोट दे करके जो मुंतखब किया। मलय घटक साहब की तरफ से 10 साल से यह अरसा चलता आ रहा है कि ईद के मौके पर उनके इलाके में, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ईद के मौके पर कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी माँ और बहन ऐसी न हो जिनके जिस्म पर नए कपड़े ना मुयस्सर हो। ये उनका ख्याल रहता है और हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने आपके लिए साड़ियों और लुंगियों का एहतमाम किया है कि ईद के मौके पर तमाम के जिस्म पर नए कपड़े हो। इस बात का ख्याल रखते हुए उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी ये एहतमाम किया है। और आप माँ और बहनें और भाइयों के लोगों से बस इतनी अपील है कि आप हजरात उनके लिए दुआ करें कि उनको कल बेहतर से बेहतर जिम्मेदारी मिले। बस इतनी सी बात करके अपनी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शनिवार की रात करीब 8:30 बजे जेवाल भांगा रेलवे फाटक के सामने अवैध कोयला कारोबारी स्वर्गीय नूर आलम की पत्नी बेबी बेगम के 4 पहिया वाहन पर फायरिंग होने से इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि इस गोलीकांड में वाहन में सवार बेबी बेगम बाल घायल होने से बच गई। शनिवार की रात करीब 8:30 बजे जोवाल भांगा रेलवे फाटक के सामने अवैध कोयला कारोबारी स्वर्गीय नूर आलम की पत्नी बेबी बेगम के 4 पहिया वाहन पर फायरिंग होने से इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि इस गोली कांड में वाहन में सवार बेबी बेगम बाल बच गई। डालूर बांध की रहने वाली बेबी बेगम रात करीब 8:30 बजे 4 पहिया वाहन में सवार होकर दुर्गापुर से लौट रही थी। जब उनका वाहन जोवाल भांगा रेलवे फाटक के पास आया तभी अचानक किसी ने गोली चलाई। बेबी बेगम पीछे की सीट पर बैठी थी। गोली दरवाजे के माध्यम से वाहन में प्रवेश करती हुई निकल गई। बेबी बेगम ने कहा कि वह संजोग से बच गई। घटना के बाद बेबी शिकायत दर्ज कराने के लिए सीधे पानवेश्वर पुलिस स्टेशन गई और वहां घटना की शिकायत दर्ज कराई। बेबी बेगम स्वर्गीय नूर आलम की पत्नी है।
एक समय में नूर आलम पर अवैध कोयला कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। थाने के सामने खड़े होकर बेबी बेगम ने कहा, मैं यह नहीं कह सकती कि किसने गोली चलाई, लेकिन हमारे कई दुश्मन हैं जिनमें से कुछ ने ऐसा किया होगा। शिकायत मिलने के बाद पांडवेश्वर थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ था आपका? बता रहे थे गोली चली गई। किसने गोली चलाया? दूसरा ही मालूम रहता था तो कोई बात नहीं। किस कारण चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? किसी के साथ दुश्मनी था आपको? दुश्मनी बहुत आदमी का, किसका किसका नाम लेंगे। तबीयत भी ठीक नहीं। कौन गोली चलाया मोटा? अभी उस हालत में नहीं था, तबीयत ठीक नहीं है। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार हमारे भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के 161वीं जन्म जयंती के अवसर पर आसनसोल के एसबी गोराई रोड से आसनसोल निवासी नरेन गोराई नामक व्यक्ति ने अपने साइकिल पर उनकी तस्वीर और उनकी कुछ लिखी वाणियों को सजाकर इलाके की परिक्रमा की और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। হ্যাঁ, মানে সকালবেলায় প্রভাত ফেরিতে বেরিয়েছিলেন তো এই সাইকেলে করে, এই যে সাইকেলে করে আমি পুরো ঘুরি। হ্যাঁ, তো কোথায় কোথায়? ওই তালপুরিয়া মোড়। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে আপনার এখানে যাবো আপনার বুডো মোড়, হ্যাঁ, ওখান থেকে ঘুরে আবার জিরো রোড দিকে যাবো, জিরো রোডে যাবো, ওখানে ওই আপনার ওই কর্পোরেশন হয়ে আবার ঘরে আসবো। তো এই যে নগর পরিক্রমা বা এই যে সাইকেলের সমস্ত ব্যাপারটা, এই ভাবনাটা আপনার মাথায় এলো কি করে? এই ঋষি মনীষীদের ইয়েতেই, প্রেরণাতেই। হ্যাঁ, এর আগেও কি আপনি এরকম কাজ এর করেছেন? আগে আমাদের এটা ঋষি মনীষীদের এটা আমি মানে ওনাদের জন্মদিনে ইয়ে করে নিয়ে যায় আর কি, তাছাড়া এমনি আমি বেরোই। না না, আপনি কি এর আগেও কখনো কখনো এরকম করেছেন? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। মানে মনীষীদের জন্মদিনে ইয়ে করে আপনি এই প্রচারটা চালান সাইকেলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সাইকেলেই চালাই। এনা হলো রামকৃষ্ণ দেব হলো, তারপর আপনার লোকনাথ বাবা হলো, বিদ্যাসাগর হলো। হ্যাঁ, তো এই অভিনব উদ্যোগের ভাবনাটা আপনার এলো কি করে? এনারই প্রেরণাতে এসছে যে আমি একটা কিছু একটা করে দেখাতে চাই। হ্যাঁ, নিজের জন্য তো অনেকে অনেক কিছুই করে, প্রত্যেকের জন্য কিছু তো করতে হবে, সেই জন্য আমি এটা এই উদ্যোগটা বেছে নিয়েছি এবং ভালো মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে। মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা পাচ্ছে? খুব ভালোবাসা পাচ্ছে। সরকারি উদ্যোগ বা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বা কেউ কোথাও আপনাকে কোনো সহযোগিতা করছে? এটা আমার নিঃসম্পূর্ণ নিজস্ব। আপনার নাম ও পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে নরেন গড়াই, ফটন রোড সিবাই নার্সিংহোম, এখানে থাকি। নরেন গড়াই, অটোনগর। এদিকে পেছনেও আছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला शासक वीवू गोयल ने शाम को महकमा अस्पताल में सुपर धीमान मंडल से बैठक की और अस्पताल में घूम कर देखा और कहा कि कोविड बेड की संख्या 30 से बढ़ाकर 120 की जा रही है। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान ये सभी बातें कही गई। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला शासक वीवू गोयल ने शाम को महकमा अस्पताल में सुपर धीमान बंडल से बैठक की और अस्पताल में घूमकर देखा और कहा कि कोविड बेड की संख्या 30 से बढ़ाकर 120 की जा रही है। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान यह बातें कही गई और अस्पताल के सुपर धीमान मंडल के साथ एक जरूरी बैठक भी की, जिसमें सुपर से जानकारी ली कोविड संक्रांत मामले में कैसा चल रहा है, वैक्सीन के बारे में पूछताछ की गई, ठीक ठाक चल रही है कि नहीं या फिर कोई असुविधा तो नहीं। इसके साथ ही महकमा अस्पताल के मुर्दा घर को लेकर भी आलोचना की और कहा कि बहुत जल्द ही समस्या को मिटा लिया जाएगा। আমাদের সার্টিফিকেট জয়েন্ট ভিজিট করলেন উনি, আমাদের সুবিধা অসুবিধা কথা আমরা বললাম যে কী কী অসুবিধা হচ্ছে তখন করার পরেও সেগুলো উনি বললেন যে কোন কোন অসুবিধার কথা বললেন আপনারা? বললেন যে যেহেতু ডেড বডি রাখার সমস্যাটা আমাদের রয়েছে, ডেড বডি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যেগুলো আমাদের কমপ্লিকেশন রয়েছে, এটা মানে ডিপার্টমেন্টাল কমপ্লিকেশন যেটা বলা হয়, সেটা আমি বললাম এরকম কমপ্লিকেটেড ম্যাম না, এটা যদি লাইক করা যায়, তা উনি বলেন ডিসকাশন করে যতটা পারবেন স্মুথ করবেন। ঠিক, থ্যাংক ইউ। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की बुलेटिन की ओर जाएंगे मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री के बार बार अपील करने के बावजूद भी कुछ लोग कानून अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत DTP इलाके में रात के अंधेरे में अचानक एक घर में ईंट पत्थर की बरसात होने लगी। आपको बता दें कि मकान मालिक सुरजीत हाजरा भाजपा IT सेल के कर्मी हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल के गुंडे ऐसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बार बार अपील करने के बावजूद भी कुछ लोग कानून अपने हाथों में लेते नजर आ रहे हैं। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत के STP इलाके में रात के अंधेरे में अचानक एक घर पर ईंट पत्थर की बरसात होने लगी। गृहवधू माधुरी हाजरा का कहना है कि उनके पति सुरजीत हाजरा भाजपा IT सेल के कर्मी हैं, इसीलिए TMC के गुंडे उनके घर पर ईंट पत्थर बरसा रहे हैं। इस घटना के बाद शीतला गांव के पापाई मुखर्जी सहित कई और लोगों के नाम पर FIR थाने में दर्ज कराई गई। सुरजीत का आरोप है कि उनके फोन पर कई बार धमकी भी दी गई। वहीं अस्पताल के लोगों का कहना है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन घर में तोड़फोड़ कर घर की महिलाओं को डराना, यह हम लोग किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। रात की घटना के बाद इलाके में लोग काफी दहशत में हैं। हाँ, की হয়েছে কি বলছেন?
গতকাল রাতের বেলায় আমাদের এডিডিএর বাসিন্দা সুরজিৎ হাজরার বাড়িতে ইট পাথর মেরে তার বাড়ির কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়। আমি 2000 সালে এখানে বাড়ি বানিয়েছি। 2000 সাল থেকে 2021 পর্যন্ত অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের এই ডিডিতেই অনেক রকম ব্যক্তি থাকে, তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম থেকে জুড়ে থাকে, তারা রাজনৈতিক কার্যকর্ম করে থাকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত জেতার বা হারার পর এই রকম ধরনের কোনো রকম আচরণ, ঘরে ঢিল ছোড়া বা কাউকে কোনো কটূক্তি করা, অপমানজনিত কোনো কথা বলা আজ পর্যন্ত এখানে হয়নি। কালকে আমি এই 20-21 বছরে প্রথম এরকম ঘটনা দেখলাম যে আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে এরকম হামলা হয় এবং যদি তাকে সামনে পেত হয়তো তারা তাকে মেরেও ফেলতে পারত। কতটা আতঙ্কিত আপনারা? আতঙ্কিত তো লাগছেই। এই সমস্ত ঘটনা যেহেতু আমরা আমাদের জীবনে চোখে দেখিনি, এই প্রথম আমাদের দেখতে হলো, তাই একটা আতঙ্কিত লাগছে। তবুও আমরা এই আতঙ্কিত থেকেও আমরা কাল পুলিশ থানাতে গেছিলাম। থানাতে গিয়ে আমরা সমস্ত বিবরণ জানিয়েছি এবং আমরা আশা করব যে পুলিশ প্রশাসন আমাদের সঙ্গে থাকবে, আমাদের সহযোগিতা করবে এবং আমরা এর কথা সমস্ত কিছু আমাদের কেএসটিপি নাগরিক কমিটি আছে তাদেরকেও জানাবো। দেখা যাক তাদের কাছ থেকে আমরা কী সহায়তা পেই। কী নাম আপনার? আমার নাম অরুণাভ চ্যাটার্জি, প্লট নাম্বার BS3 এডিডিএ। কী হয়েছে ঘটনা, কতটা আতঙ্কে আছেন? আমরা খুবই ভীত সন্ত্রস্ত আছি, কেননা রাত্রেবেলায় এই অ্যাটাকটা হয়েছে আর আমার হাজব্যান্ড বাইরেই থাকে, মানে মোটামুটি রাত্রেই বাড়ি ফেরে, সারাদিন নিজের কাজ নিয়ে থাকে। আমি শাশুড়ি মা আর আমার ছেলেকে নিয়ে থাকি। এই অবস্থায় যদি আমার উপরে কিছু হয় তা আমি কিছুই করতে পারবো না। আর বাড়িতে কেউ নেই। মানে কি হলোটা কি, হঠাৎ দুমদাম পাথর? হঠাৎ দুমদাম পাথর বুঝতে পারিনি। কালকে স্ট্রিট লাইটগুলো আমাদের সব বন্ধ ছিল, চারিদিকটা অন্ধকার ছিল। তবে একটা জোম্যাটোর ছেলে এসে এখানে দাঁড়িয়েছিল, তো জোম্যাটোর পোশাক পরা ছিল কিন্তু ওর পিঠে কোনো ব্যাগ ট্যাগ ছিল না। তো আমার ছেলে আমাকে বললো, মা তখন বাজছে 10টা হবে, আমি খেতে দিচ্ছিলাম শাশুড়ি মাকে আর আমার ছেলেকে, বলছে একটা জোম্যাটোর একটা কাকু এসে দাঁড়িয়েছিল, কার ঘর খুঁজছিল। তারপর আমি বললাম ঠিক আছে, দরজা বন্ধ করে করে দিই। তারপর কিছুক্ষণ পর আমার হাজব্যান্ডের বাড়ি এলো, এসে পরে বললো যে কেউ যদি আসে তাহলে বলবে যে আমি নেই। হঠাৎ দেখছি 3-4টে মোটরসাইকেল এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ওরা চুপচাপই দাঁড়িয়েছিল আর পাইচারি করছিল। ওদের পায়ের শব্দ পাচ্ছিলাম আর অন্ধকার ওদেরকে আমি মুখ কারুরই দেখতে পাইনি। আর আমাদের যে নিচে গ্রিলের দরজাগুলো আছে, লোহার দরজাগুলোতে ওরা রড বাজাচ্ছিল। তারপরে ইট পাথর পড়লো। তারপর দুমদাম আওয়াজ, দুটো আওয়াজ। 22 মিনিটের মতো অপেক্ষা করেছিল, হ্যাঁ, যে আমি ফিরছি কিনা বাড়ি। ওরা বুঝতে পারেনি যে আমি বাড়ি ফিরছি কিনা। তো তারপরে ওরা যখন বুঝে যায় যে আমরা বাড়ি ফিরছি, তখন ওরা আবার আস্তে আস্তে বুঝতে পারেনি যে আমি ফিরেছি না ফিরিনি। ফোন করছিল ওদের মধ্যে একজন, যখন দেখলো ফোনে পাচ্ছি না, তখন ওরা হঠাৎ করে ইট পাথর ঢিল এসব ছুটতে শুরু করলো। তার আগে আমাকে ফোনে হুমকি দিচ্ছিল, আপনার ওই 30 মিনিট আগের থেকে আমাকে ফোনে হুমকি দিচ্ছিল। আমি ক্লাবে ছিলাম, তখন ওরা আমাকে ট্রেস করে ক্লাবেও পৌঁছেছে। আমি ওদের হুমকি শুনে ক্লাব থেকে বেরিয়ে চলে এসে বাড়ি চলে আসি। তো ওরা ক্লাবে গিয়ে আমাদের ক্লাবের ছেলেদেরও একটু হুমকি তুম্বি করেন। কারা হুমকি দিচ্ছিল, তাই ফোন নম্বর জানা? হ্যাঁ জানা। ফোন নাম্বার বলতে আমাকে ওই পাপাই মুখার্জি বলে নাম বলে ফোন করেছিল একটা নাম্বার থেকে, শীতলা গ্রাম থেকে বলছি। আমি বিজেপি আইটি সেলে আছি, তো সেই জন্য আমাকে বিভিন্ন রকম আমাদের পলিটিক্যাল পোস্ট করতেই হয়, বিভিন্ন হিংসার। সেরকম একটা মানে ওই আমাদের রাজনৈতিক হিংসার একটা পোস্ট আমি করেছিলাম সপ্তাহখানেক আগে, যেটা আমাদের মানে এখানে রাজনৈতিক হিংসা অলরেডি চলছে। এটা পলিটিক্যাল কোনো ব্যাপার মনে করছেন? এটা পলিটিক্যাল একটা ধমকি আমার মনে হচ্ছে, বা মারার চক্রান্ত ছিল আমাকে। আপনার নাম? আমার नाम सुरजीत हाजरा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। रविवार महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के 161वें जन्म जयंती के अवसर पर जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के थाना मोड़ इलाके में स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में जामुड़िया ब्लॉक 1 की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
আমাদের মাদক তৃণমূল কংগ্রেস, যুব তৃণমূল কংগ্রেস, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস, এসসি এসটি ওবিসি সেল, মাইনরিটি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে শুরু করে যত কর্মীরা এসছেন তাদেরকে বলবো একটুকু ফাঁকা विनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल। विधानसभा में था, दीदी का निर्देश हुआ कि हर जगह रविंद्र संगीत होना चाहिए और कभी भी रविंद्रनाथ ठाकुर को श्रद्धा सुमन जरूर देना चाहिए। दीदी के आदेश को मानते हुए, और ये आदेश कोई नहीं हर साल दीदी का आदेश आता है, हम लोग पालन करते हैं। आज रविंद्र जयंती जिस समय हम लोग मना रहे हैं, एक दूसरे तरह का माहौल है। 161 वर्ष पहले ठाकुर रविंद्रनाथ जन्म लिए थे और उन्होंने देश के लिए क्या किया आपको मालूम है। जातीय संगीत बंकिम चट्टोपाध्याय का भी था उस समय, लेकिन प्रस्ताव पास होने के बाद जातीय संगीत का मान्यता मिला और उनकी आज हम लोग जातीय संगीत गाते हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। रोजाना कोरोना संक्रमितों से लेकर मरने वालों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि सुनने को तैयार नहीं, नियम मानने को तैयार नहीं, जिसके तहत पुलिस अभियान चलाकर खुली दुकानों को बंद करवा रही है।
रामपुरा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।